वज़ीर आज़म इमरान खान की या हमारी पार्टी की, शहजाद अकबर साहब की, मेरी, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है शरीफ फैमिली से। ना ही ये जो पैसे हैं कोई हमारे पैसे हैं कि जिसके लिए हम ये इक़दामात कर रहे हैं। मसला ये है कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पाकिस्तान में की गई, जिसमें दो अदवार शामिल हैं, 1988 से लेकर के 1999 तक और फिर 2008 से लेकर 2018 तक, इन 20 सालों में पाकिस्तान में दो ख़ानदानों ने हुकूमत की बारी बारी। ज़्यादा हिस्सा नवाज शरीफ साहब का और उनके ख़ानदान का रहा। इस दौर में क्या हुआ? इस दौर में अरबा रुपया पाकिस्तान से चोरी किया गया, मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया और उसके बाद वहाँ पर जायदादें खरीदी गईं। अब इसका एक हिस्सा है जो हमें मालूम है। नवाज शरीफ साहब के 4 अपार्टमेंट्स हैं मार्बल आर्च में, जहाँ वो खुद रहाइश पजीर हैं। और ये सिलसिला उस वक़्त ज़्यादा सामने आया जब हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा टीवी पे आईं और उन्होंने कहा कि हमारी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। उसके कुछ अरसे बाद दोबारा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, हमने बात नहीं की थी। एक जर्मन अखबार था सदित्से ज़ैटबर्ग, जिसमें दुनिया के जो बदनाम तरीन हुक्मरान हैं उनकी जायदादों की कहानी दी गई जिसे हम पैनामा स्कैंडल के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया कि जहाँ पे दुनिया के और बेशुमार हुक्मरानों ने अपने अपने, और इसमें क्या कॉमन था? इसमें कॉमन ये था कि जो गरीब तरीन ममालिक हैं उनके हुक्मरान अमीर तरीन थे और उन्होंने अपने मुल्क से पैसा लेके ज़्यादातर अमीर मुल्कों में लगाया था। पाकिस्तान में से शरीफ फैमिली का नाम इस स्कैंडल में आया और हमें पता चला कि पाकिस्तान से अरबा रुपया बाहर ले जाया गया और उससे जायदादें खरीदी गई। लिहाजा इस वक्त तक हमें मालूम है कि 4 अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ साहब के मार्बल आर्च में हैं। एक अपार्टमेंट उन्होंने यूके में जो ख़रीदा उसकी एक ही की कीमत तकरीबन 45 मिलियन पाउंड थी, जो अभी आपने ब्रॉडशीट में भी देखी कि किस तरह से पेमेंट हुई। अब सवाल ये है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं जिनकी तकरीबन कीमत जो है वो बिलियन डॉलर के करीब है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि शरीफ फैमिली में बच्चा पैदा बाद में होता है और लंदन में उसका अपार्टमेंट पहले होता है, तो ये कैसे मुमकिन हो रहा है? अगर पाकिस्तान में ये लड़ाई सिर्फ इमरान खान ने लड़नी है और बाकियों का मसला नहीं है तो फिर बाकियों का मसला नहीं है। लेकिन अगर ये हमें बहैसियत कौम लड़नी है और हम समझते हैं कि हमारा पैसा है, तो फिर पूरी कौम को इसमें अपना हिस्सा डालना है। और जब मैं पूरी कौम कह रहा हूँ तो उसमें अदालतें भी शामिल हैं, उसमें हमारी प्रोसिक्यूशन के इदारे भी शामिल हैं। हमने एक सियासी जमात की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा किया है। हमने एक ऐसे वक्त में इमरान खान ने करप्शन के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाया, बयानिया बनाया, जब पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया कोई था ही नहीं। ये माहौल शुरू हो गया था कि जी कोई बात नहीं है, खाता है तो लगाता भी तो है। उस माहौल में इमरान खान ने पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ अपना बयानिया बनाया और उसके ऊपर उन्हें वोट मिला। हमारे इख्तियारात लामहदूद नहीं हैं। हम ये नहीं कर सकते कि लोगों को पकड़ के और कहा जाए कि आप इतने अपने पैसे वापस करेंगे तो ही आप रिलीज़ हो सकेंगे। हमारे यहाँ एक अदालती निज़ाम है, हमारे यहाँ एक प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है। जब से जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने और मौजूदा नायब के सेटअप ने अपनी जगह संभाली है, मैं उनको इस बात के ऊपर यकीनन बहुत दिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 400 अरब रुपया उन्होंने मुख्तलिफ जो मुल्ज़मान हैं उनसे लेकर के कौमी ख़जाने में जमा कराया है। 400 अरब रुपया, ये नायब की बहुत ही शानदार कारकर्दगी है। इसी तरीके से हमारे अदालतों ने जिस तरीके से पैनामा केस का फ़ैसला किया, जिस तरीके से हमारी अदालतों ने बहुत शानदार फ़ैसले किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ये तासुर बना कि अदालती निज़ाम जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा है, ये इंतहाई काबिल तहसीन बात है। लेकिन कुछ मामलात में आकर के लोगों की उम्मीदें हैं और लोग ये समझते हैं कि अभी भी निज़ाम तब्दील नहीं हो सका, और हकीकत भी ये है हमने हुकूमत ली है, निज़ाम के ख़िलाफ़ अभी हमारी जंग जारी है। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली
یہ بھی ہمارے نظام کی بوسیدگی کا ایک اظہاریہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب کا کیس لگا، ایک ہی دن میں نوٹس ہوئے، ایک ہی دن میں ان کا بیان ہوا، اور ایک ہی دن میں جو نوٹس ابھی جاری کر کے ہمیں نہیں بلایا گیا، صرف ابھی ابتدائی نوٹس جاری کیے گئے، اور اس کے بعد ان کو باہر جانے کی جو ہے وہ اجازت ملی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ارجنسی کا کوئی معاملہ ہو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی تک ہمیں کیس اس طرح سے ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، ہمیں ملا نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، جو کہ کہیں زیادہ بیمار ہیں شہباز شریف صاحب سے، اگر وہ پاکستان میں رہ کے اپنا علاج کروا رہی ہیں اور اس کے ساتھ کرونا کے محاذ پہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں، تو کیا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں کرائیں، جنہوں نے ایک طویل عرصہ پاکستان میں حکومت کی؟ اسی طریقے سے کیا ان کے بچوں نے جو بزنسز کیے ہیں، کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پاکستان آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں؟ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان ہزاروں قیدیوں کے حقوق کو ایک طرف رکھ دیں، ہم ان کو بھول جائیں، پاکستان کے اندر جو کلاس سسٹم ہے اس کو ہم اکنالج کر لیں، اور شہباز شریف صاحب کو ہم باہر جانے دیں، جبکہ باقی تمام قیدی جو ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر بھی علاج کرا سکیں۔ یہاں پہ جس طریقے سے یہاں یہ باہر آئے ہیں، اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ اس جالے کو توڑ کے باہر نکل رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس جالے میں پھنستی اور دھنستی جا رہی ہیں۔ اس سے ہماری معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس سے ہماری سوسائٹی کو شدید نقصان پہنچے گا، جہاں پہ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ بڑے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور چھوٹے لوگوں کے لیے اور قانون ہے۔ ہمیں عدالتی فیصلوں کا بہت احترام ہے، اور ہم نے اب تک تمام عدالتی فیصلوں کو مکمل طور پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن اس فیصلے کے حوالے سے ہمارے تمام قانونی آپشنز موجود ہیں، ان کو کیسے آگے لے کر کے جانا ہے وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی اپیل کا قانونی حق جو ہے وہ استعمال کریں۔ سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکے؟ جب وہ نواز شریف کی گارنٹی دے رہے تھے تو اس وقت ہمیں تو امید یہ تھی کہ نیب اور کورٹ انہیں بلا کے یہ پوچھے گا کہ آپ نے تو نواز شریف کی گارنٹی دی تھی، وہ واپس لے کے ان کو آپ نے آنا تھا، وہ کہاں گئے؟ چاہے جائے گا کہ شہباز شریف ہی کو موقع دے دیا جائے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائیں۔ اور اب تو یہ بیانیہ صرف حکومت کا نہیں ہے، خود اپوزیشن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آصف زرداری صاحب نے مریم بی بی کو یہ کہا تھا کہ پہلے اگر آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب کو وطن واپس لائیں۔ خود اپوزیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ مفرور ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری کمر میں درد ہے، اور وہ لندن گئے، اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا ان کی جو ویڈیوز آئیں وہ تو سڑکوں پہ دوڑتے پھر رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کیس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو لیگل اور ٹیکنیکل اہمیت ہے، اس کے اوپر میں ریکویسٹ کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ ہمارا موقف بڑا واضح ہے، ہم کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے نواز شریف فیملی کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی، اور چھوٹے چوروں کو بھی جو حقوق وہی ملنے چاہیے جو اس طرح کے بڑے چوروں کو حقوق حاصل ہیں۔ نظام کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور اس طرح میں نے عرض کیا یہ جدوجہد صرف عمران خان کی نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کی ہے، اور ہر ادارے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔